যে মশা মাসে মুই রাখি আমাদের যে তুই জানি পড়া করতে পাঠে অসংগ পড়া করতে নাকি বেশি কানে পাঠে নবি পড়া করে সরে দিকে তো কাজে নাইতে মশা মাসে দিকে হুঁশিয়া আরে বাবা করলে বাবা করলে মই করা যো আরে বাপ মনে মশা মাসে কেন লুকিয়ে আছো জলদি জলদি তুমি আসো সাহায্য করি অন্নবস্ত্রদান তাকুরে মিলাই বৈকুণ্ঠরি স্থান যে মান আছে এটা 500 টাকা প্রদান করে 600 টাকা প্রদান করে মা মহালক্ষ্মী তাঙ্কে ঘরে গোটি সম্পত্তি প্রদান করতে দেওয়ার কেমন জরুরি আছে এই কালি কালি কাকা যাও হ্যালো ননের মামা নাকি বলে আচ্ছা সমস্যা আছে বড় বড় দোকা কাছে লাগিছ সমস্যা আছে সমস্যা বড় বড় কথা কাছে মশা মাছি চিনা জানা করে ও
ସମସ୍ତେ ଆସ মা মহালক্ষ্মী মা দক্ষিণকারী তাঙ্কর সপরিবারকে ছত্র আনিক সচিবন্ধু ভ্রমানন্দে তোমার হরি হরি বলা তাঙ্কর ঘরে মা ধনধন গোপরত্ন পরিপূর্ণ করন্তে তোমার আপনি কে আসলে কি আসে না চালিত গীত মা আইসাইড ট্যাঙ্কর ছোট ছোট গুণাগুণী নাতি নাতনিকে সই করে বর্ষ প্রমাণী করতে হরি বলো আগরে ধীরে নিস্তে পাই না মানে গো আগরে ধীরে নিস্তে পাই भगवानेश्वर महादेव सुंदर माइगो आगो माई সময় করে দিকে তার মানে হোক নাচবে বাবুর ননির মামু আবু আর নাচবে না ওই নাচবে কেমন নাচবে দিয়ে ননির মামু নাচবে এটা দিলাম জলদি খাইলো কে জানে মত মহুলা ঝাড়ে রে বরসিয়া পানি মহুলা ঝাড়ে রে বরসিয়া পানি
मध्य 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिछन मा धरजना दुपरति परिपूर्ण करंतु एकवारम आदंतु आदरति सुभासिद्धि आर पास चरण दुष्ट विनाश हेतु हरि अग्रविनम चरणार विक्रम भजन जगन्नाथ स्वामी नमस्ते भवतु कालिका अंकर वस्तुवती जैसे ज्ञाति संपन्न करंतु एकवारम मां सरस्वती को विद्या प्रदान करंतु एकवारम मां आयुष्देवी संकुल वर्ष प्रमाण करंतु एकवारम तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण करंतु एकवारम हरि बोल यहाँ से मां बापा के टंका दे चलो এটা যথা শক্তি তথা হবে तांकर पिता मातांकर दुख दे सुख प्राप्त हो प्रदान करने को हरि बोल हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को पूरे बसाई आगो मुख्य चुंबनी रखवाई दे आहारा भाग गोदा मेरे बहन का सुखे बना हरि बोल है सकुल से कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय मां लक्ष्मी काली की जय बोलो श्री राधा कृष्ण की जय मां माणिकेश्वरी की जय मां समलेश्वरी की जय कामर सर्वदेवा देवी की जय अपना अपना गुरु देवी की जय भारत माता की बोलो भाई प्रेम से